Okay, so bila kita tengok kita nak cari area, first kali kita kena tahu konsep dia adalah bila kita integrate sesuatu function from apa-apa, okay, from for example from A to B, kita akan dapat area under this curve. Okay, so kita akan dapat area ni lah. Lepas tu, kalau kita nak cari area between area, okay ni lah area dia. Saja nak conteng. Okay, lepas tu, formula untuk area adalah integrate from A to B, okay, tengok apa nilai yang dia bagi ni. Then kalau kita nak buat pada dx ataupun senang cerita macam kita jadikan dx tu sebagai kita punya base. Okay, so x axis sebagai base, so kita buat pada dx. So function dia adalah y dx, okay, kena y sama dengan. Lepas tu kalau kita lukis graf, kita tengok graf kita tu ada bawah x axis, okay. So if below x axis, kita akan letak modulus. Okay, kira macam biasa cuma kita letak modulus. Sebab apa kita kena letak modulus? Sebab kalau below x axis, kita akan dapat negative area. So area mana boleh negatif. So nak positifkan dia, kita akan modulus. Bukan modulus pada jawapan akhir, tapi modulus daripada awal pengiraan kita. Sebab kadang-kadang macam mungkin lah kan korang kira berialah kira daripada awal, tiba-tiba jawapan akhir dapat modulus. Lepas tu korang hanya moduluskan jawapan akhir. No, tak boleh. Kena moduluskan daripada awal. Okay, so kalau kita ada area antara curve dengan x-axis, integrate y dx. Okay, kalau below x-axis, kita letak modulus. Kalau kita nak cari area antara curve dengan y-axis, formula dia adalah integrate from C to D. Okay, C to D ni adalah, C dan D adalah value Y. So, mesti kita buat pada dy. Okay, dia senang cerita macam ni. Kita tengok graf kita tu, base dia ataupun macam tapak dia tu pada x-axis ataupun y-axis. So, kalau tengok pada gambar ni, tapak kita adalah pada y-axis. So, kita buat dy lah. Okay, dan function dekat tengah tu x sama dengan apa-apa in terms of y. Then, kalau kita tengok pada gambar yang sebelah kanan, okay, if graf kita pada left y-axis, okay, so kalau graf kita tu pada sebelah kiri y-axis, kita akan letak modulus. Dan kalau korang cuba terbalikkan, sebenarnya dia macam di bawah y-axis kalau korang cuba terbalikkan kan. So macam itulah. So kalau left y-axis kena letak modulus. Kalau di bawah x-axis kita letak modulus. Okay, jom kita tengok example 14. Question A, sketch the graph of y equals to, sekejap kita nak pen sekejap. Okay, y equals to x minus 2 for x between negative 2 and 4. So sebelum tu disclaimer, saya tak beria sangat nak tunjuk macam mana nak sketch graph, sebab sketch graph ada dalam, korang dah pernah belajar waktu yang lepas, dan kalau korang tak ingat, korang bolehlah tengok pada internet ke macam mana ke kalau buat latihan. Sebab ini tak masuk exam, so saya tak nak tekankan sangatlah lukis graf. Okay, so graf, lemak tebal ni tak apalah. Okay, so x and y. So sekarang ni we have a quadratic dan dia punya intersection x intersect adalah x equals to 0, x equals to 2. Okay, quadratic. Dia kedut-kedut sikit tapi korang bagilah cantik sikit. Alamak. Korang bagi cantik sikit. Okay, so we have here, sama je kedut biar je. So we have 0 and 2. And then kita kena letak graf kita sehingga daripada negative 2 and 4. So lebih kurang dekat sini, negative 2. Kena tandakan wajib tandakan. And 4. Macam tu. Okay, so korang buat je lah cantik-cantik ikut scale. Yang ni dia tak ikut scale, so dia sengit sikit. Tapi lebih kurang macam tu. Okay, next dia kata what is the area between the curve y equals to x minus 2. So we need to find area between this curve, kawasan yang di bounded by this curve, and x-axis. So saya tandakan x-axis dengan pen merah. Okay, then bounded by x equals to negative 2 and x equals to 2. So x equals to negative 2 dan x equals to 2. So kalau ikutkan kita punya, kejap, okay, kalau ikutkan kita punya gambar, kawasan yang kita nak cari adalah this one
and this one. Okay, sorry. Okay, so sekarang ni kita nampak kita nak cari kuning, area kuning. So dan kalau kita perasan daripada gambar kita tu, kita akan cari area. This one saya namakan di bahagian A, this one saya namakan di bahagian B. So untuk bahagian A kita akan integrate from negative 2 to 0. Dan kalau perasan kita punya graf dia tu, tapak dia ataupun base dia ataupun dia melekat pada x-axis. So kita akan buat dx lah. So y dx. Okay. Lepas tu saya akan tambahkan dengan area bahagian B. So from 0 to 2 y dx juga. Tapi dekat area bahagian B, okay, kejap ni kan saya bagi tahu ni area bahagian A, ni area bahagian B. Untuk area bahagian B kita kena letak apa? Integrate from 0 to 2 tu kita kena letak something. Nak letak apa? Modulus. Modulus. Sebab apa? Sebab apa kena letak modulus? Sebab area dekat bawah. Yes, thank you. Sebab dia ada dekat bawah. Below x-axis. So nampak tak dekat bahagian B tu dia below x-axis. So kena letak modulus. Okay, lepas tu kita pun integrate lah. Okay, so y equals to, so x minus 2 dx plus, so integrate masih lagi curve yang sama masih lagi equation yang sama, masih lagi y sama dengan y equals to x minus 2 sebab kita ada satu function ni sahaja. Cuma kita kena letak modulus from 0 to 2 x minus 2 dx. Okay. Dan kita akan integrate macam biasa. So integrate, sebelum integrate tu kita boleh expand dulu. Ruang dia sangat kecil, so ikutlah. Dx plus modulus integrate from 0 to 2 x square minus 2x dx. Okay. So integrate lah. X cube over 3 minus 2x, so jadi x square over 2 2x square over 2, so jadi x square sahaja. Okay, negative 2, 0 plus modulus. So x cube over 3 minus x square, integrate from 0 to 2, modulus. Okay, so kita pun sub value, sub 0. Okay, the first one sub 0 minus sub negative 2. So negative 2 cube over 3 minus negative 2 square plus, so sub 2 minus sub 0, 2 cube over 3 modulus, don't forget your modulus, minus 2 square minus 0. So that kita akan dapat final answer dia 8. Oleh sebab ini adalah area, so unit square. Dah siap. Okay, so untuk soalan ini kena hati-hati tengok pada gambar. So sebenarnya soalan area dan volume walaupun dia tak suruh sketch, tapi sangat penting untuk kita sketch supaya kita tahu siapa tolak siapa ataupun mana tahu ada area di bawah y-axis ataupun x-axis. So kita kena sketch lah. Okay, moving to question 11. Example 11, find the area of the region bounded by the curve y equals to x cube plus 3 y-axis and the line y equals to 2 and y equals to 4. Okay, so kita cuba lukis. Okay, so x, y, so x cube plus 3 lebih kurang macam ini. Okay, asalnya x cube macam ni. Y equals to x cube. Graf dia macam ni. Pada 0, 0. But then we have y equals to x cube plus 3. So maksudnya graf kita akan naik sebanyak 3 unit. So this one will be 3 lah. Okay. Then we have a line. Y equals to 2. So saya letak y equals to 2 sekejap. Saya letak y equals to, okay lah ni. Y equals to 2. And y equals to 4. Y equals to 4. So graph kita, region kita dibounded by this curve. Y-axis, so y-axis. Line y equals to 2 and y equals to 4. So kalau ikutkan area kita adalah this area.
Dan kalau kita boleh ignore x axis, kita akan nampak sebenarnya kita akan integrate pada dy. Okay, pada dy. So area kita integrate from, kita akan cari daripada sini integrate daripada kawasan ni from 2 to 4. Okay, oleh sebab kita nak buat pada dy, so dia akan jadi x lah. Okay, tapi kita tengok dekat sini ada kawasan kita kan ada dua. Okay, for example ni area A, ni area B. So kalau ikutkan area A adalah pada left, pada sebelah kiri y axis. Dan kita cakap kat atas tadi, kalau dia pada left y axis, sebelah kiri y axis kita akan letak modulus. So maksudnya kita akan integrate from 2 to 3. Tadi beritahu sini kan. Okay, kita akan integrate from 2 to 3. 2 dan 3 ni adalah value y So x, what is our x? Kita nak integrate kan apa dia pada dy. So kita punya equation kita kena rearrange supaya jadi x square. So y equals to x cube plus 3. X square pula jadi x lah. Okay, so kita akan rearrange supaya kita punya equation jadi x sama dengan. So rearrange x cube equals to y minus 3. So x equals to y minus 3 to the power of 1 over 3. Okay, so ingat bila kita nak buat pada dy, kita kena rearrange kita punya equation supaya jadi x sebagai subjek. So kita apa yang kita akan integrate adalah y minus 3 to the power of 1 over 3. Dan don't forget your modulus sebab ini adalah sebelah kiri left y axis. Okay, then plus integrate from 3 to 4 y minus 3 to the power of 1 over 3 dy. So integrate je lah macam biasa. Yang ini boleh buat guna power rule sebab dalam ni adalah linear. So y minus 3 to the power of 1 over 3 plus 1. So 4 over 3 over 4 over 3. Integrate from 2 to 3. Don't forget your modulus. Plus, so integrate benda yang sama. Y minus 3 to the power of 4 over 3 over 4 over 3. Integrate from 3 to 4. Okay, again, yang from 2 to 3 kita ada modulus sebab dia left from left. Bukan. Dia ada di sebelah kiri y axis. Okay, then pun kita pun sub lah value. So kita akan dapat 3 over 4 plus 3 over 4. Sub value Substitute 3. Substitute 3 minus substitute 2. Yang ini substitute, lari dah tu. Okay, substitute 4 minus substitute 3. Then so dapatlah kita 3 over 4, 3 over 4. Then tambahkan kita akan dapat 3 over 2 unit square. So kena lukis supaya kita tahu kod-kod ada area yang di sebelah kiri y axis ataupun di bahagian bawah x axis. Okay, so next kita tengok area between two curve ataupun area between line. So masih lagi sama. First kali bila kita sketch graph, okay, first kali cubalah sketch graph Tapi kalau macam dah susah sangat nak sketch graph, janganlah macam terlalu macam mana nak kata stressnya buat soalan ni tak erti nak sketch. Jangan risau, gunalah semua apps yang ada, okay. Boleh guna apps Desmos ni untuk tengok graf kita betul ke tak. Okay, so sketch graph. Lepas tu kita akan tengok macam mana kita nak buat pada dx ataupun dy. So for example kita nak buat pada dx ataupun x axis yang jadi macam kita punya base. So apa yang kita akan buat? Okay, kita akan ambil function yang atas tolak function yang bawah. Ataupun ada, saya rasa ada yang lecturer dia ajar, dia akan ambil yang jauh tolak dekat. So what apa maksud jauh tolak dekat ni? Yang jauh daripada x axis. Jauh dari x axis. Tolak yang dekat dari x axis. Itu maksud dia. Okay, kalau atas tolak bawah pun boleh, nak jauh tolak dekat pun boleh. Okay, contohnya kalau kita tengok pada kita punya gambar ni, okay, kita akan ambil yang inilah sebab ini lagi jauh kan. Yang ini lagi jauh daripada kita punya x axis. Tolak yang ini
lagi dekat daripada, yang bahagian bawah ni lagi dekat daripada x-axis. So jauh tolak dekat ataupun atas, function yang atas tolak function bawah. Cuma kalau guna atas tolak bawah ni, kalau area kita dua-dua bawah x-axis, contohnya macam ni, dengan macam ni lah, contohnya lah. So dia akan jadi pelik sikit lah kalau buat atas tolak bawah. Dia lain sikit. So nak selamat buat je jauh tolak dekat. Okay, so itu kalau kita buat pada dx. Kalau kita buat pada dy, kita akan ambil kanan tolak kiri. Ataupun ni pun sama juga. Jauh dari y-axis minus dekat dari y-axis. Okay, ataupun kanan tolak kiri. Itu kalau dy. Okay, so dia tulis pun dekat sini. Kalau dx atas tolak bawah, upper minus lower. Kalau dy right minus left. Okay, so kita tengok contoh, example 16. Calculate the area of the region bounded by the curve y equals to x square plus 3, 3y equals to negative 2x plus 14, y equals to 3. So kita nak tengok dulu gambar dia macam mana. Okay, so y square plus 3. So y square plus 3, kita akan melukis warna biru. So lebih kurang macam ni lah. Okay, so ni y equals to x square plus 3. And then we have y, ni warna hijau. So 3y equals to negative 2x plus 14. So jadikan dia y sebagai subjek, negative 2 over 3 x plus 14 over 3. So kita akan dapat satu straight line. Saya nak cari intersection point dia sekejap. When x equals to 0, y equals to 14 over 3. Sini 3 tadi kan. So sini 3. 14 over 3 akan dapat 4 something something. 4 point something something. So gambar dia lebih kurang macam, sekejap. Lebih kurang macam ni ya. Alamak, saya nak guna warna lain. Hijau. So lebih kurang macam tu lah. Ini adalah graf y equals to negative 2 over 3x plus 14 over 3. Then apa lagi yang kita ada? Y equals to 3. So y equals to 3 adalah kat sini. Straight line y equals to 3. Sinilah y equals to 3. Okay, so kita akan cari dekat mana area yang dikepung oleh line biru, line hijau dan line merah. So kalau tengok, nampak tak? Ini kawasan dia sebenarnya. Okay, macam tu. So, saya cuba zoom apa nak panggil dia? Zoom in ke zoom out ke benda lah nama dia. Sekejap saya padam sikit. Okay. So, kita cuba keluarkan dia. Kita zoom in lah kot So, ni. Straight line. Dan merah. Okay. Lepas tu, bila kita nak integrate, kawasan ni yang kita akan integrate. Tapi sebelum kita integrate, kita kena tahu dulu. Kita nak integrate dari mana ke mana. So first kali, obviously, kita akan integrate pada dx. Okay, nampak tak? Kita punya x-axis tu jadi macam base kita. Okay, kalau saya cuba padam x-axis dan y-axis. So nampak tak? Lagi senang kalau kita buat pada dx. So bila kita nak buat pada dx, kita akan ambil atas tolak bawah lah. Okay, upper minus lower. Contohnya saya buat macam ni. Saya guna upper minus lower atas tolak bawah. So upper minus lower. Ataupun jauh tolak dekat, ikutlah korang nak guna yang mana. Okay, lepas tu kalau kita tengok apa yang kita dah zoom in kan tadi. Ni yang kita zoom in kan tadi. Kalau kita nak buat atas tolak bawah, perasan tak? Function atas kita ada dua. Kita ada the blue one and the green one. So function bawah kita ada satu je. So dia jadi masalah sikit lah. Kita tak boleh terus integrate daripada sini ke sini. So maksudnya kita akan pecah dua kita punya graf. Okay, sini jadi bahagian A, sini jadi bahagian B. So kita akan integrate from upper to upper. Okay, kita tak cari lagi. Ni untuk bahagian A. So kita akan ambil biru. So x square plus 3 minus line merah
3 dx plus, ini untuk kawasan A plus kawasan B kita tak tahu lagi, kita integrate dari mana ke mana. So line hijau, okay, kita tengok fokus kepada kawasan yang B tu. So function atasnya adalah garis hijau. So negative 2 over 3x plus 14 minus line merah 3 dx. Okay, so sekarang kita nak tahu kita integrate dari mana ke mana. So daripada sini 0 sebab graf kita 0 dekat sini kan. Okay, lepas tu kita nak cari intersection point dekat sini. Kita akan buat intersection point antara, nampak tak line dekat sini adalah intersection point antara merah dan hijau. So kita akan buatlah simultaneous equation. So 3 equals to negative 2 over 3x plus 14 over 3. Daripada sini kita akan dapat x equals to 5 over 2. Okay, lepas tu tengok pula dekat sini, sini bukan, tak ada masalah, sorry. Tengok pula dekat sini, ini adalah intersection antara biru dan hijau. So line biru adalah x square plus 3. Line hijau adalah negative 2 over 3x plus, alamak tak muat. Okay, bawah sikit lah. Okay, antara biru dan hijau. So biru adalah x square plus 3. Line hijau adalah negative 2 over 3. X plus 14 over 3. So daripada sini kita akan dapat two values of x. X equals to negative 5 over 3 and x equals to 1. Nanti korang selesaikanlah dia punya simultaneous equation. Kejap lah, tulis je lah. Sekejap. X 3x square plus 2x minus 5 equals to 0. Then kita akan dapat 3x plus 5. X minus 1 equals to 0. So here we'll get x equals to negative 5 over 3 and x equals to 1. So kita akan ambil x equals to 1 lah dekat sini. Okay, so again, kita tengok pada graf kita yang kita dah zoom in kan tadi. Kita akan integrate from 0 to 1 sebab dia dah pecah dekat sini kan. So from 0 to 1, function atas, so biru x square minus, plus 3 minus function bawah. Sini. Upper minus lower. Okay, then this one lah upper. Ini kita akan integrate from 1 to 5 over 3. Negative 2x plus 14 minus lower dia adalah 3. Okay, so dah boleh integrate. So integrate je lah. Yang ini tak perlu nak ada modulus sebab semua pun dekat atas apa semua. So tak ada benda pun. Plus 3x. Ini habislah 3x minus 3x habis. So kita akan integrate. Kita akan integrate x square sahaja from 1 to 0 plus, so negative 2x square over 3 times 2, 6 plus 14, 14 minus 3, 11, so 11x. 14 over 3 lah tadi, sorry. Bukan 14 over 3. So 14 over 3 minus 3, 9 tu lah 14, okay. 5 over 3x. Okay, ini integrate from 1 to 5 over 3. Then seperti biasa sub value, so 1 cube over 3 minus 0 plus, so 1, 3, negative 5 over 3 square over 3 plus 5 over 3 times 5 over 3 minus 1 square, negative 1 square over 3 plus 5 over 3 times 1. Okay, tak perlu beri sangat kira, boleh tekan calculator pun. Cuma kalau subjektif je lah. Kalau rajin tunjuk sebab takut ada markah. So 1 over 3 plus 3 over 4. So kita akan dapat 13 over 12 unit square. Okay, example 17. Find the area of the region bounded by the curve y equals to x square minus 5x and y equals to 25 minus x square. So untuk soalan ini, kita akan, cubalah kita lukis dulu sebab kita nak tengok, kita nak buat siapa tolak siapa kan. So memang sangat membantulah walaupun soalan tak suruh. Okay, so kita boleh lukislah y, x. So so I'll start with the first function. Y equals to x square minus 5x. So bila kita lukis dapat kuadratik, senyum.
daripada x equals to 0 and x equals to 5. Okay, then the second one saya pilih warna light blue. So y equals to 25 minus x square. So ini pun kalau kita factorize, kita akan dapat 5 minus x, 5 plus x. So intersection point dia adalah pada negative 5 and 5. Okay, ni payah sikit nak buat ni. Kejap. Takut tak kena. Kena pun. Alamak buruk. Korang lukislah cantik-cantik. Okay, dia punya maximum point mesti pada y-axis. Alah, tak kena. Lebih kurang macam tu lah. Kejap saya padam balik yang hijau ni. Sebab dia tak kena. So, tak best. Okay, cantik dah. Bolehlah, cantik lah daripada tadi. So, y equals to x square minus 5x. Yang ini pun sama. Yang ni factorize x. So, dia akan jadi x minus 5. So, intersection point dia adalah pada x equals to 0 dan x equals to 5. So, that's why kita dapat macam ni. So, intersection dia pada sini. Okay. So, sekarang yang area yang kita nak cari adalah region bounded by the green line ataupun the green curve and the blue curve. Okay. So, this is the area. Nampak kan? Okay. Cuba kalau saya padam dia punya x-axis, y-axis. Terpadam terus yang itu pun. Sekejap, saya nak padam yang ni je sebenarnya. So nampak tak? Kawasan yang kita nak cari adalah kawasan itu sahaja. Anis ada apa-apa nak cakap ke? Ke Anis tertekan tak turun-turun tangan lagi? Anis Nur Syamimi. Awak angkat tangan, awak tak turun-turun lagi. Okay, dah turun dah. Okay, so kau tengok pada gambar tu, kita akan integrate daripada sini ke sini. Kita akan integrate daripada hujung ke hujung. So, A integrate. Okay, yang ni nak buat dx ke dy? Kalau kita tengok, lagi senang kita nak buat dx ke dy. So, ingat dx dia mesti atas tolak bawah. Atau ikutlah korang jauh tolak dekat tu kan. Okay, kalau kita nak buat pada dy, kita akan ambil kanan tolak kiri. So, lagi senang nak tengok atas bawah ke kiri kanan. So, nak buat dx ke nak buat dy? Tolong bagi tahu saya. Nak buat dx ke nak buat dy? Yes. dx, thank you dx. Alif. Yes, thank you. Kita akan Alia. Okay, so kita akan buat pada dx. So, bila kita nak buat dx, kita akan ambil function atas tolak function bawah. Ataupun jauh tolak dekat, ikutlah lecture tutor korang guna apa, okay? Terpulang pada korang. So, saya suka guna atas bawah. Tapi kadang-kadang atas bawah ni dia tak berapa selamat sikit lah. Okay, so tengok function atas yang warna biru muda tu. So, biru muda function dia apa? 25 minus x square. So, minus function bawah. So, function bawah yang the green one. So, x square minus 5x dx. So, kita nak tahu kita integrate dari mana ke mana. So, kita akan buat simultaneous equation. X square minus 5x equals to 25 minus x square. So, selesaikanlah. Kuadratik ni, minus 5x minus 25 equals to 0. So, factorize, we get 2x plus 5. X minus 5 equals to 0. So, x akan dapat negative 5 over 2 and x equals to 5. So, sebenarnya dekat sini value dia negative 5 over 2. Dekat sini value dia, tak payah cari pun, dah ada pun 5 dekat sini. Okay, so integrate negative 5 over 2 to 5. Okay, so kita pun integrate lah. 25x minus x square, x cube over 3 minus x cube over 3 plus 5x square over 2. Integrate from negative 5 over 2 to 5. Okay, so seperti biasa sub value, substitute 5 minus 5 cube over 3 plus 5 3 3 tang mana 5 lah. 5 square over 2 minus substitute negative 5 over 2.
Tulis je lah. Memang leceh sikit. Tapi kalau dalam exam betul, kalau rasa macam tak cukup masa ke apa, tak payahlah beria sangat nak tulis ni. Kalau masa banyak, tulis je. Kalau masa macam tak banyak tu, tulis je, tekan calculator terus. Calculator kan dia akan terus bagi jawapan kan. Okay, so substitute value kita akan dapat 140 times 5/8 unit square. Okay, dah dapat jawapan, dah siap. Itu untuk area. So untuk area, tengoklah atas tolak bawah. Apa yang nak kata? Kita tengok kita nak buat pada dx ataupun pada dy. Then atas tolak bawah kalau dx. Kalau kita nak buat pada dy, kita akan ambil function kanan tolak function kiri. Itu untuk area. Okay, sudah habis dah area. Saya rasa saya masuk je lah volume. Boleh cepat sikit masuk chapter 2. Okay, so volume. Walaupun saya tahu ada tutor dia dah macam dah banyak gila dah dia belajar. Tak apa. Ingat lagi sekali saya kata anggap je lecture ni macam untuk kukuhkan apa yang korang dah belajar dekat tutor. Sebab tutor dah terlebih cepat. So jangan macam alah lecture malasnya. Tolong jangan rasa macam tu. Okay. Okay, so kita terus masuk kepada volume. So volume, kalau untuk area, kita yang kena decide sendiri kita nak X ataupun Y. Tengok kepada soalan ataupun tengok pada graf. Kita nak buat dx ataupun kita nak buat pada dy. Tapi untuk volume, kita kena ikut soalan. Sebab soalan akan bagi tahu about x axis ataupun about y axis. Kalau soalan kata dia rotate about x axis, dia lari. Okay, sekejap. About x axis, okay ni. Through 360 ataupun apa-apa. So formula dia adalah pi y square dx. Okay, so about x axis, dia mesti dx, so dia mesti y square. Dia sama je macam area. Kalau area, y dx. Kalau volume, masih lagi integrate from A to B, masih lagi ada y, masih lagi ada dx, cuma kita ada square dan kita ada pi. Tu je benda yang sama, formula dia. Cuma kita kena tengoklah soalan tu dia nak about y axis, rotate about y axis ataupun rotate about x axis. Kalau soalan kata rotate about y axis macam ni, okay. Sekejap, sepadam terconteng. Okay, so kalau dia kata about x axis, about y axis, so dia akan jadi dy. So sama juga kalau area pada y axis, so integrate from C to D x dy. Kita akan jadikan x sebagai subjek. Kalau untuk volume pun sama juga, x dy tapi ada square dan ada pi. Okay, dan kenapa sangat penting kita kena ikut soalan untuk volume? Untuk area, kita tak kisah nak guna dx ataupun dy sebab area akan bagi jawapan yang sama. Okay, cuma mungkin dx dia cara senang sikit ataupun mungkin kadang-kadang satu function tu buat pada dy lagi senang. Bergantung kepada gambar lah macam saya cakap kan. Tapi kalau untuk volume, kena ikut soalan tu kata about x axis ataupun about y axis. Sebab kalau dia kata pada y axis, nilai dia akan lain. Okay, contohnya macam ni Kalau yang ni, dia rotate pada y axis, so dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi bentuk macam tu lah lebih kurang. Dia jadi macam cawan mangkuk pelik pasu tu kan. Itu kalau rotate pada x axis. Cuba kalau dia pada y axis. Cuba kalau dia rotate pada x axis, dia akan rotate macam ni. Sekejap. Dia akan jadi macam tu. Pusing kan. So dia akan jadi macam bentuk speaker tu. So nampak tak? So bentuk dia dah lain. Kalau buat pada dy tadi, dia akan jadi bentuk macam ni. Macam cawan. Kalau buat pada dx, dia akan jadi bentuk macam speaker. So bentuk pun dah lain, volume pun nilai dia mesti dah lain. So untuk volume kena ikut soalan nak dx ataupun dy. Okay, jom kita tengok terus example 18. Find the volume of the solid form when the area bounded by the curve y equals to 1 over x, y axis y equals to 2, y equals to 5 is rotated about y axis. Soalan dah bagi tahu about rotate about y axis. So formula dia mesti pi x square dy. Okay, tengok. Rotate y axis mesti dy. Okay, cuma kita nak tengok dulu graf dia macam mana. Okay, lukis. Y equals to 1 over x. So 1 over x graf dia macam ni. Then we have y equals to
x, y axis. So saya buatlah y axis. Okay, lepas tu y equals to 2. So y equals to 2 lebih kurang dekat sini. Straight line ni dia terjadi ular pula. Okay, straight line y equals to 2 and we have another one is y equals to 5. So lebih kurang macam ni. Y equals to 5. And rotate tadi dah bagi tahu rotate pada dy. So since kita dah ada nilai y, okay, dah ada pun nilai y, then kita boleh terus integrate pada volume integrate from 2 to 5 dy. Cuma sekarang ni y kita 1 over x. Kita kena jadikan x sebagai subjek sebab dalam formula dia nak x. So x equals to 1 over y. So integrate from 2 to 5 1 over y. Jangan lupa volume dia mesti ada square. So pi from 2 to 5 1 over y square dy. So sebenarnya kita akan integrate y to the power of negative 2. Okay, bawa kuasa ke atas. Ini jangan pergi ln Ln hanya untuk kita bawa dia jadi kuasa atas tu jadi negatif 1. So pi integrate y negative 1 over negative 1 from 2 to 5. So pi dia akan jadi negative 1 over y lah. From 2 to 5. So masuklah value macam biasa. Negative 1 over 5. 1 over 5. Minus negative 1 over 2. So kita akan dapat jawapan dia 3 over 10 pi unit cube. Okay, since this is volume, so unit cube. In example 19, sketch the curve y square equals to 12, 3 minus x in the first quadrant. Given that R is the area bounded by the axis in the first quadrant. So first kali nak lukis ini, kita ada y square. So kalau kita ada y equals to x square, bentuk dia macam ni. Kuadratik lah kan. Tapi kalau kita ada y square equals to x, bentuk dia macam ni. Tapi kalau kita ada x itu negatif, dia akan jadi bentuk macam ni. Amri, awak buka kamera. Ada apa-apa ke nak cakap? Tertekan ke apa tu? Janganlah tertekan. Sorry, madam. Okey. Kau berjalan. Kau nampak sangat kau tak salin nota Kau pergi mana? Pergi bilik member jap. Betul kau macam mana? Kau salin nota dalam kepala ke macam mana tu? Tak. Saya screenshot. Jadi saya salin. Amboi. Kau kalau nanti lecture tutor check tak lengkap, dia bagi tahu saya siap kau. Okay, so kita lukis. So kita tahu tadi bentuk dia macam ni. Tapi kita ada 3 minus x, so dia akan ke kanan sikit dan dia adalah first quadrant sahaja, so bentuk dia macam ni. Asal dia macam ni, asal dia sebenarnya bentuk dia macam ni lah. Dia dah shift ke kanan. Tapi dia nak first quadrant sahaja, so kita ambil bahagian sini sahaja. So dia jadi lagi tu. Kalau nak lebih detail nanti boleh tengok sendirilah dekat korang punya handphone yang canggih-canggih tu, search lah sendiri. Handphone canggih-canggih buat apa kan? Okay, so area R adalah this one. Sebab bounded by both axes on first quadrant. So ini kawasan kita. Okay. So dah siap lah sketch. Cuma kita kena tahulah value dekat sini apa, value dekat sini apa. So dekat sini adalah when x axis y equals to 0. So 0 equals to 12. 3 minus x. So dekat sini kita akan dapat 3 equals x equals to 3. So this one adalah 3. And this one kita akan dapat x equals to 0. So y square equals to 12. 3 minus 0. So y square equals to 36. Y equals to 6. So here is 6. Okay. So kita tengok question A. Find V1, the volume solid revolution obtained by revolving the region R about x-axis. So tengok pada graf, kita nak rotate about x-axis. So formula dia adalah pi y square dx. So nak integrate dari mana? Okay, tengok pada x-axis kita ada value from 0 to 3.
y square. So y square, formula dah memang y square. So tak payah buat apa-apa lah. Tak payah nak squarekan dah sebab memang function kita dah y square. Square dx. Okay, so integrate je. So kita akan dapat 12 pi. So integrate 3 dapat 3x. Integrate x dapat x square over 2. Integrate from 0 to 3. So substitute 3 and 0. 3 times 3 minus 3 square over 2 minus 0. So jawapan dia kita akan dapat 54 pi unit cube. Okay, then ini V1 Okay, then kita tengok V2. V2 dia kata rotate about y-axis. So bila rotate about y-axis, mesti belakang dia dy, tengah-tengah dia adalah x square. So kita akan integrate dekat sini. So from 0 to 6. So senang dah lah sebab dia dah ada value. From 0 to 6, don't forget your pi. Cuma sekarang ni kita akan rearrange daripada y square equals to 12 3 minus x kepada x sama dengan. So y square minus 12 equals to 3 minus tentang mana pula y square minus 12. Y square over 12 equals to 3 minus x. So dekat sini kita akan dapat x equals to 3 minus y square over 12. So masukkan dalam formula 3 minus y square over 12 square dy. Okay, expand dulu sebelum integrate. Sebab yang ni kita tak boleh guna integrate cara power rule sebab dalam bracket bukan linear. So wajib expand dulu. Y square over 12 plus y4 over 144. So, integrate je lah. 9y minus y cube over 6 plus y5 over 7 to 0. Integrate from 6 to 0. Selesaikan, kita akan dapat 144 over 5 minus 0. So jawapan dia adalah 144 over 5 pi unit cube. Okay. So cuba tengok balik tengok soalan C. Hence show that V1 V2 is equals to 15 to 8. So kita akan ambil volume 1 V1, so 54 pi. Ini volume V1. Kita akan buat dia sama dengan 144 over 5 pi. Okay, so selesaikan. Korang samakan dulu penyebut lah. 54 over 5. 54 tu darabkan je dengan 5. Lepas tu kecilkan. Nanti korang akan dapat sekejap Calculator saya dah hilang lah mana-mana tu. Okay. So 54 darab 5 akan dapat 270 pi 144 pi. Pi dua-dua belah ada pi, so hilangkan je. Okay. So selesaikan. Bahagikan 270 dengan 18. Bahagikan semua dengan 18. So kita akan dapat tak keluar pula. 15 to 8. Dah siap. Okay. So shown. Now kita akan tengok volume of solid generated by revolving the region between two curves or a line and a curve. Kalau tadi kita tengok curve dan y-axis dan juga x-axis. So now kita akan tengok volume between two curves. Okay, so basic masih lagi sama. Kita akan tengok soalan kita rotate about y-axis ataupun x-axis. For this example, kita akan rotate pada about about x-axis. So maksudnya dia jadi dx lah. Okay, then volume dia mesti ada pi. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat? Kita akan ambil function atas, okay, upper minus lower. Dan jangan lupa lah kita ada square. So upper square minus lower square. Dan kalau perasan, dia macam sama dengan formula area. Area between two curves kan. So cuma beza dia tak ada pi dan juga square. Ni kalau area. Dia tak ada pi dan square.
Okey, ataupun ni formula dia secara macam rasmi dia, y1 square minus y2 square dx. Okey, kalau kita rotate pada y, so sama juga macam tadi, if rotate about y axis, so kita akan buat dy, then kita akan ambil x1 square minus x2 square. Tapi bila dy, kita akan involve yang kanan tolak kiri kan. Okay, so right square, kanan square minus kiri, kiri pula, right dan kiri, left lah, bahasa Inggeris. So left square. Okay, so dia lebih kurang sama macam formula area. Yang bezanya dia tak ada square dan pi. Okay, so jom kita tengok example. So example 20, a region R is enclosed by the curve y equals to x square minus 4 and line y equals to 2x minus 4. Sketch the graph and shade the region R. So sketch seperti biasa, x axis, y axis. And then we have y equals to x square minus 4. So okay, then kita ada line y equals to 2x minus 4. So y equals to 2x minus 4. Y equals to x square minus 4. So sketch and sketch dah, shade the region. So where is the region? So this is the region. Okay, so intersection dekat sini adalah 2 Okay, now find the volume of the solid generated when the region R is rotated through 2 pi radian about x-axis. So untuk soalan ni, walaupun soalan tu kata 2 pi, tapi formula kita masih lagi pi. Ini just nak bagi tahu kita rotate 360 ataupun rotate satu pusingan. Okay, then kita akan integrate about x-axis. So maksudnya akan buat dy. Okay, so sekarang ni kita, about x-axis, dx. So kita akan ambil y1 square minus y2 square. Cuma sekarang ni kita nak ambil mana? Kita akan ambil yang biru. So kejap saya tulis dulu. So pi integrate the blue one, x square minus 4 square minus the green one, 2x minus 4 square. Kenapa terbalik pula? Oh tak, sebab kita akan ambil, kita akan cuba kalau kita terbalikkan kita punya graf kita. Ni kan di bawah x-axis kan. So, kalau kita terbalikkan graf kita, dia akan jadi curve yang dekat atas, straight line dekat bawah. Ataupun sebenarnya, ingat tak saya pernah cakap, lagi nak selamat, kita ambil jauh square minus dekat square. Okay, yang jauh daripada x-axis. So this one lah, yang ni lagi jauh kan, tolak yang dekat dengan x-axis. So that's why kita ambil x square minus 4 square minus 2x minus 4 square. Okay, so integrate. Sebelum integrate kita expand dulu. So x4 minus 8x square plus 16 minus 4x square minus 16x plus 16 dx. Integrate. Okay, kita lupa, kita nak integrate dari mana? Integrate daripada 0 to 2. So integrate from 0 to 2, 0 to 2. So integrate sahaja macam biasa. Okay, boleh simplify dulu kalau tak nak terus integrate supaya tak banyak sangat term yang kita perlu deal. So x4 minus 12x square plus 16x dx. So pi integrate setiap satu, x5 over 5 minus 12x cube over 3 plus 16x square over 2. Dan kita pun substitute value. Dan kita akan dapat jawapan dia 32 over 5 pi unit cube. Okay, so done for question 20. Moving to next example, example 21.
The diagram shows a region R in the first quadrant bounded by the curve y equals to 1 over 4, 4 minus x square, and y equals to 1 over 2, 4 minus x square, and the x-axis. Calculate the volume of the solid form when R is rotated through 360 degree about y-axis. Okay, so gambar dia dah bagi dekat kita. So apa yang kita akan buat, kita tengok balik soalan minta about y-axis. So kita akan integrate pi integrate dy. So tengah-tengah ni mesti x1 square minus x2 square. So cuma sekarang ni kalau kita tengok, apa yang kita akan buat adalah kita akan integrate semua ni, okay, the whole thing here, okay, ataupun saya highlightkan. Kita akan cari integrate this one, semua ni. So kita akan v, okay, pi integrate from 0 to 2, the yellow one, okay, dy lah, x1 square dy, tolak integrate yang kita tak nak. Kita tak nak yang ni semua tak nak. Okay, yang kita tak nak ni adalah kawasan di bawah area ini. So integrate from 0 to 1 x2 square dy. Okay, nampak Okay. Okay, again saya tulis balik semula. Kita akan integrate bawah curve ni from 0 to 1. So kita akan dapat the whole thing here. Okay, kita akan dapat the whole thing here semua. Tolak kawasan yang kita tak nak. So yang kita tak nak adalah kawasan ini. Okay, angle ni, area ni lah, ataupun function ini from 0 to 1 ni yang tak nak. So yang tak nak tu kita boleh padam. Nah, ini kita tak nak. So cuma kita perlu tahu sekarang which function is for x1 and which function is for x2. Ni semua yang kita tak nak tu okay, saya tak padam lah sampai habis. Nampak? Okay, then ni padam lagi lah ni. Okay, then jom kita tengok function mana dekat function mana. So we have, okay, sebelum tu kita kan ada dua function. Y equals to 1 over 4 minus x square. So kita jadikan dia sebagai x sebagai subjek dulu. So 4y equals to 4 minus x square. So x square equals to 4 minus 4y. Tak payah jadikan x sebagai subjek sebab soalan sebab formula dia memang x square. Formula memang x square kan. So biarkan je. So lagi satu function y equals to 1 over 2 4 minus x square. So 2y equals to 4 minus x square. X square equals to 4 minus 2y. So cuma sekarang kita tak tahu siapa yang x1, siapa yang x2. So macam nak tentukan x1 dan x2. Okay, cara paling mudah adalah cuba substitute nilai y yang kita ada. Okay, for example, here we have y equals to 1 kan. Substitute lah. When y equals to 1, kita dapat nilai dia apa. So, when y equals to 1, kita substitute 1 square, kita substitute pada y. So, x square equals to 4 minus 4 times 1. So, dapat x sama dengan kosong. So, betul tak? When y equals to 1, x sama dengan kosong. So, betul kan? So, yang ini akan jadi graf x square equals to 4 minus 4y. Ataupun, yang ini akan jadi x2 lah. Okay, cuba kita masukkan y equals to 1 dekat the second function. So, when y equals to 2, sebab kita ada y equals to 2 yang ini kan. So, kita nak tahu apa function yang ini. So, x square equals to 4 minus 2 times 2. So, x square equals to 0, x equals to 0. So, betul, when we substitute y equals to 2, kita akan dapat x equals to 0. So, maksudnya function ini adalah x square equals to 4 minus 2y ataupun x1. Jadi masukkan dalam formula. So integrate from 0 to 2 x1 square. So tak payah nak square dah sebab formula kita dah memang dah square kan. X kita memang dah square. So 4 minus 2y dy minus integrate from 0 to 1 4 minus mana x2 tadi? Okay, 4 minus 4y dy.
Okay, so integrate je lah. 4y minus 2y square over 2 from 0 to 2. Don't forget your pi. Minus, so 4y minus 4y square over 2. Integrate from 0 to 1. Don't forget your pi. So, substitute value. 4, 2 minus potong-potong. So, 2 square minus 0 minus pi. 4 times 1 minus 2, 1 square minus 0. So, that kita akan dapat 2 pi unit cube. So, dah siap untuk example 21. So, dah settle lah untuk kuliah chapter 1.